अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम डॉक्टर हिरा आसिम है और मैं एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल में काम कर रही हूँ। आज हमारे साथ हमारी पेशेंट शाजिया मौजूद हैं। शाजिया इज़ माशाल्लाह ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। इनका ट्रीटमेंट हमने 2021 में किया था। शी हैड कीमोथेरेपी, शी हैड स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, शी हैड कीमोथेरेपी, देन शी अंडरवेंट सर्जरी में इन्होंने इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्ट की थी. So she had nipple and skin sparing breast reconstruction at the time of surgery, and then she had radiotherapy, and currently she is on hormonal treatment. So she is taking hormonal treatment since 2022 after the completion of her treatment. So आज मैं शाजिया से पूछूंगी कि शाजिया का कैंसर जर्नी अब तक कैसा रहा. जी शाजिया. जी, जब कैंसर का मुझे पता चला और मुझे फील हुआ कि मेरी ब्रेस्ट में गिल्टी है, तो हम इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास गए. ये तो हमें पता चल गया उस टेस्ट के बाद कि मुझे कैंसर है, लेकिन जो मेन चीज़ ये थी कि अब हमने इलाज कहाँ से कराना है. तो इलाज के लिए जब हमने इधर उधर रिसर्च की, तो हमें अपनी रिसर्च से पता चला कि शिफा इंटरनेशनल से बेहतर इलाज कहीं नहीं है. उसका रीज़न ये है कि आपको एक ही जगह पे सारे अच्छे डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जिनको कि आप रिसर्च करते हो, फिर ढूंढते हो अच्छा इसमें बेस्ट कौन है, इसमें बेस्ट कौन है. तो आपको अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं. Unless you do it in a tertiary care hospital, in a hospital जहाँ पे ये सारी services under one roof available हो, आपकी केयर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक ही रूफ में होना चाहिए. सो शाजिया, अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आपके जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट थे. वी नो इट वाज अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट. सो जिस तरह फर्स्ट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी था, तो आप कीमोथेरेपी के बारे में क्या बताना चाहेंगी कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और उस एक्सपीरियंस को कैसे दूसरे पेशेंट्स बेहतर बना सकते हैं आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में. कीमोथेरेपी सबसे पहले तो ये एक सबको ही पता है कि ये एक सब्र आज़मा एक लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको हम बेहतर इस तरह से बना सकते हैं कि आप डायरेक्टली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ ना राब्ते में रहें. हर चीज़, हर छोटी छोटी बात भी उनको बताएं. जैसे कि मैंने किया, मैंने हर बात इनको बताई और इन्होंने मुझे हर उस चीज़ का क्योर बताया जो कि मुझे इश्यूज़ या जो सिम्टम्स आ रहे थे, उसका क्योर मेरे पास पहले से मौजूद था. क्योंकि इन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको ऐसे हो सकता है, वॉमिटिंग्स होंगी, पिनिंग होगी हाथों में. तो फिर मैं परेशान नहीं हुई, मुझे पता था पिनिंग होनी है, थोड़ा सा ऐसे रब करके भी ठीक हो सकता है. तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे कि एज अ पेशेंट आप एकदम परेशान हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे यहाँ पिन क्यों चुभ रही है, मेरे पाँव क्यों सुन्न हो रहे हैं. तो अगर आप रेगुलरली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से राब्ते में हो, तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि पाँव सुन्न होंगे आपके, कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ये टैबलेट ले लें, मल्टीवाइटामिन्स ले लें या जो भी. तो इसी तरह कीमोथेरेपी जब हुई तो 8 सेशंस मेरे वो थे आफ्टर 3 वीक्स. उसके बाद में मुझे वीकली कीमोथेरेपी लगी जिसकी पोटेंसी ज़रा कम थी, जो कि जैसे आपने लगाई. तो वो फिर बस बात ये है कि डॉक्टर और फैमिली सपोर्ट की वजह से वो चीज़ें गुजर गईं आराम से. बहुत मुश्किलात नहीं पेश आईं, जैसे तकलीफ़ नहीं था, हाँ सब्र आज़मा तो था. कीमोथेरेपी के बाद दिसंबर में मेरी सर्जरी थी. सर्जरी के साथ ही मैंने ऑप्ट किया रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट. तो जितने भी लोग मुझे मिले उन्होंने कहा कि आप ये काम ना करें, रिकन्स्ट्रक्शन ना कराएं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. मे बी आपकी बॉडी उसको जो है फ़ौरन बॉडी को एक्सेप्ट ही ना करे, आपको एक हफ़्ते बाद ही दोबारा से उसको रिमूव करवाना पड़े. लेकिन आई ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज आई ट्रस्टेड द डॉक्टर. जो डॉक्टर थे, डॉक्टर साद थे, शिफा इंटरनेशनल के ही डॉक्टर थे, आई ट्रस्टेड हिम. तो उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन की. इट वेंट रियली वेरी वेल. मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ. अभी भी मुझे 2 साल हो गए हैं कराए हुए, कोई इशू नहीं है. और इट हेल्प मी इन गेटिंग नॉर्मल. शाजिया, आप मुझे थोड़ा सा रेडिएशन ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. यू नो रेडिएशन, वी नो कि कीमोथेरेपी टफ है, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन रेडिएशन का भी एक बहुत ज़्यादा एक जो है लोगों में फियर है कि रेडिएशन ट्रीटमेंट से स्किन जल जाती है, रेडिएशन ट्रीटमेंट से दूसरों को एक्सपोजर होता है, रेडिएशन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो आप मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि रेडिएशन में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे एंड हाउ डिड यू कोप विद ऑल दोज साइड इफ़ेक्ट्स. डॉक्टर हिरा, बिलीव में मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए थे. राइट, आई एम रियली हैप्पी यू सेड दैट. और
یہ ہے کہ مجھے جو ایک چیز ریڈیشن میں جس سے مجھے تھوڑا سا وہ فیئر ہوتا تھا وہ اس کمرے میں اکیلے لیٹ کے ریڈیشن کرانا ہوتا تھا. ریڈیشن از اے پین لیس ٹریٹمنٹ. ریڈیشن از آئی تھنک دا لیسٹ صبر آزما ٹریٹمنٹ آف کینسر, کیونکہ یو جسٹ ہیو ٹو لائی ڈاؤن اور وہ آپ پہ تھوڑی سی ریز جیسے ایکس رے ٹائپ ڈالتے ہیں اینڈ دین یو کم آؤٹ. جب پہلے دن میں گئی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا مجھے آگ لگ جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اٹ از جسٹ کہ کیونکہ میں تھوڑی خود کلاسٹروفوبک ہوں اور اس کمرے میں مجھے اکیلے لیٹنا پڑتا تھا, بس دیٹ واز سم تھنگ کہ وہ اس میں مجھے ہوتا تھا, ورنہ ریڈیشن از زیرو پین ٹریٹمنٹ. شازیہ, ہم لاسٹ پارٹ آف یور ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں جو کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہارمونل ٹریٹمنٹ وی نو اٹ ہیز لیسٹ سائڈ افیکٹس, لیکن ہارمونل ٹریٹمنٹ چیلنجنگ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بہت لمبا ہوتا ہے. پہلے ہم 5 ایئرس کے لیے دیتے تھے, اب ہم 10 ایئرس کے لیے دیتے ہیں. سو 10 ایئرس کے لیے ان جو منیمم سے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹس کے لیے. تو شازیہ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے اب تک 3 سال ہو چکے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو لسن فرام شازیہ کہ شازیہ کو کیا سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں اور شازیہ ان سے کیسے کوپ کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو ہارمونل ٹریٹمنٹ کے کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. مجھے وہی نارمل جو مجھے روٹین ہے, آئی ایم ڈوئنگ اے جاب, میں 2 بجے آتی ہوں واپس اسکول سے, نارمل میں اپنا کھانا کھاتی ہوں, ریسٹ کرتی ہوں, شام کو میں فریش ہوتی ہوں, جم جاتی ہوں, بیٹے کی شادی کی, یہ سارا کچھ کیا. اس کے بعد مجھے فیل ہوا ویٹ زیادہ ہو گیا, اوزیمپک بھی لیا کچھ عرصے کے لیے. آج کل میں نے جیسے چھوڑا ہوا ہے, پھر ویٹ پٹ آن کر لیے, تو مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اس چیز میں کیا کوئی یا تو سائڈ افیکٹس ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ اس کے اوپر ہو جائیں, فوکس رکھیں کہ نہیں یہ میں ہارمونس لے رہی ہوں اور کیونکہ یہ مجھے بخار ہوا ہے تو یہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے, کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو یہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے, تو مے بی آپ کو اس طرح سے ہوتا ہو. لیکن میں نے اس چیز کو اتنا وہ سیریسلی نہیں لیا. چلیں شازیہ, ان دی اینڈ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو بریسٹ کینسر نیولی ڈائگنوز پیشنٹس ہیں یا جو ہمارے سروائیورز ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو چھوٹی سی بھی بریسٹ میں کہیں گلٹی ہے, کوئی آپ کو ان ایزینس وہاں کسی جگہ فیل ہو رہی ہے, پلیز گو ٹو دا ڈاکٹر, فوراً جائیں. کیونکہ جب مجھے بھی بریسٹ کینسر ہوا تھا تو میں اس کے لیے بالکل ریڈی نہیں تھی, مجھے کوئی اویئرنیس نہیں تھی, مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا. اور اگر کبھی کوئی کچھ بتاتا بھی تھا تو یہ خیال آتی ہمیں تھوڑی ہونا ہے بریسٹ کینسر. تو پلیز اگر کوئی چھوٹا سا بھی سمٹم ہو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں. باقی اف یو وانٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ تو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس شفا انٹرنیشنل ہے.